गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 10 तारीख सोमवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1, प्रधानमंत्री भावे तृतीय थर पर पद और गोपनीयतार शपथ नेले नरेंद्र मोदी। इतिहास को द्वितीय थर पर दोहराई नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू पर प्रथम थर पर क्रमागत भावे तृतीय थर प्रधानमंत्री भावे शपथ नहीं मोदी। दुई पाली बीजेपी एकक बहुमत हासिल करथिले भी एथर एनडीए मेंट सहयोगी भरोसा सरकार गठन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तृतीय थर पर शपथ ग्रहण समारोह बेस जाक जमकरे होइछि। केवल पाकिस्तान और चीन को छाड़ी अन्य समस्त पड़ोशी देशर मान्यगण्य व्यक्ति माने शपथ ग्रहण समारोह में सामिल होइछंती। नंबर 2, राजनीति संन्यास नेले पांडियान। निर्वाचन पर क्षमा मागिले बीजेडी नेता। चलित निर्वाचन में प्रथम थर बीजेडी विपर्जय देखा मिली। 24 वर्ष शासन पर नवीन पट्टनायकों पराजय पर बीजेडी नेता बीके पांडियान को दायी करिसेंती ओडिशावासी। तेबे एसबू आलोचना भितर फलाफल घोषणा पर प्रथम प्रतिक्रिया रखिछंती पांडियान। प्रथम प्रतिक्रिया ही से राजनीति संन्यास नहीं। एक वीडियो जारी करी से समग्र ओडिशावासी को क्षमा प्रार्थना करिसेंती। हाथ जोड़ी से बिजू परिवार एवं कर्मी मानू क्षमा मागिछंती। एही वीडियो रे पांडियान कहिसंती जे मो विरुद्ध रे चलिथिबा प्रचार दल को क्षति पहुंचाइछि, एथिपाई मु दुखित। नवीन को सहयोग करबा पई मु राजनीति को आसीथिबा से एही वीडियो रे कहिसंती। किंतु निर्वाचन में बिजू जनता दलर पराजय पई से समग्र ओडिशावासी को क्षमा प्रार्थना करिसंती। से कहिसंती जे राजनीतिर एही यात्रा रे काहाकू आघात देइथिले मु दुखित। नंबर 3, गाजारे आईडीएफ प्रचंड प्रहार। मिसाइल माड़े 210 जन मृत, 400 आहत। गाजारे इस्राएल सेनार प्रचंड आक्रमण। डेर एल बोलाह और नुसेरत अंचल 12 रु अधिक स्थान में जल, स्थल और समुद्र घन घन आक्रमण होइछि। एथिरे 210 जन प्राण हराइथिला बेले 400 रु अधिक आहत होइछन्ति। मृताहतों मध्य अधिकांश महिला और पिला थिबा जणा पड़िछि। आहतों अल अक्सा मार्टियास हॉस्पिटल रे भर्ती कराଯାଇଛି। हॉस्पिटल स्थान में अभाव जो रास्ता कड़े अनेक आहत पड़ रही। डाक्तर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मैंने से बचाइबा लगी यथासंभव चेष्टा करुछंती। जहाकू तुहा बोमा माड़ जो गोटे पर गोटे जीवन चली जाउछि। अन्य पक्षरे यह आक्रमण में 17 जन हमास आतंकी निपात होइथिबा बेले इस्राएल दाबी करथिला, हेले तार एही दाबी को पालेस्टाइन खंडन करिछि। नंबर 4, नीट परीक्षा रे अनियमितता नहीं राहुलंको बीजेपी को टार्गेट। नीट परीक्षा रे अनियमितता नहीं केंद्र सरकार को घेरी कांग्रेस नेता तथा रायबरेली सांसद राहुल गांधी। नीट परीक्षा रे त्रुटि जोगु 24 लाख छात्र छात्री नाना हैरान होइचंती। संसद रे सेमानंक पई स्वर उत्तोलन हेबो बोली रविवार राहुल गांधी कहिसंती। संसद रे ही छात्र छात्रींकर स्वर होई विरोध करिवे बोली राहुल गांधी कहिसंती। राहुल कहिसंती आमे हमर निर्वाचन इस्ताहार रे प्रतिश्रुति देइथिलु जे प्रश्नपत्र लीक रु छात्र छात्री को मुक्ति देवा पई आईन आनिबो। आज मु देशर समस्त छात्र छात्री को प्रतिश्रुति देउछि जे मु संसद रे आपणकर स्वर हेबी, आपणकर भविष्यत पई दृढ़तार सह स्वर उत्तोलन करिबी। नंबर 5, जम्मू काश्मीर रे विधानसभा निर्वाचन प्रस्तुति आरंभ। जून मासरे तारीख घोषणा। लोकसभा निर्वाचन सरिला, एबे विधानसभा भोट। जम्मू काश्मीर रे शीघ्र हेबो विधानसभा मतदान। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन को नहीं लोकों उत्साह को देखि भारतीय निर्वाचन आयोग मध्य उत्साहित रहिछंती। तेणु जून मासरे मतदान तारीख घोषणा हो पारे। सूचना अनुसार जम्मू काश्मीर अगस्ट मध्यभाग सुधा विधानसभा भोट शेष हेबो बोली आशा करा जाउछि। जम्मू काश्मीर रे विधानसभा भोट पर प्रस्तुति आरंभ कर दैछंती निर्वाचन आयोग। ए विषय रे ईसीआई मध्य केंद्र शासित प्रदेशर समस्त राजनीतिक दल मानक अवगत कराइछंती। दलीय चिन्ह व्यवहार पर आवेदन करने को कहते। राज्यर समस्त पॉलिटिकल पार्टी पंजीकृत होइछंती, हेले दलीय चिन्ह मिली नाही। तेणु दलीय चिन्ह पर आवेदन करने को कहुछि। नंबर 6, ओडिशा रे 12 तारीख रे शपथ नेबे मुख्यमंत्री। 10 तारीख बदल रे 12 तारीख रे शपथ पाठ नहीं सूचना। ओडिशा रे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण तारीख को नहीं नुआ सूचना आसी। मुख्यमंत्री एवं अन्य विधायकों शपथ ग्रहण पर जून 10 तारीख धार्य होइतिबा बेले एथिरे परिवर्तन होइतिबा सूचना मिलुछि। 10 नुहे बरंग 12 रे शपथ हेबो ग्रहण हेबो बोली सुनिबा को मिलुछि। राज्य कार्यालय रे शपथ ग्रहण उत्सव रे प्रस्तुति बैठक चलथिबा बेले किए मुख्यमंत्री हेबे से नै किसी निर्दिष्ट सूचना एजाई मिली पार नाही, जहाँ राज्यवासी पई सबुठु बड़ सस्पेंस। वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रताप षडंगी समेत अपराजिता षडंगी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णवों नाँ को नहीं संभाव्य मुख्यमंत्री चर्चा होता बेले एथिरे भट्टा पड़ी। कारण प्रधानमंत्री कार्यालय
ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 55.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 43, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 23, କେନ୍ଦୁଝରରେ 8.7, ଫୁଲବାଣୀରେ 7.6, ଚାନ୍ଦବାରିରେ 4.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଉପକୂଳ ଓ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 8 ଦ୍ୱିତୀୟବାର ହେବନି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ବି ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଏନ୍ଟିଏ। ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ମେଡିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ବିବାଦରେ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏପରି ଅନେକ ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା 67 ଜଣ ଛାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି 8 ଜୁନ୍ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରର 1600 ପ୍ରତ୍ୟାଶୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସେହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 9 ଗୋଟିଏ ରନୱେରେ ଚାଲିଲା 2ଟି ବିମାନ, ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା 2ଟି ବିମାନ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ବିମାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ରନୱେକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବିମାନ ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଏହା ଆଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଭୟ ବିମାନ ଏହିପରି ଅବତରଣ କରିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେରେ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 50-53 ଦେବୀ ଅହିଲାଇବୋଇ ହୋଲକର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ରନୱେର 27ରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 657 ବିମାନ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 10 ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା, 70ଟି ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଉଗ୍ରବାଦୀ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ 2ଟି ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଣିପୁରରେ ଜିରିବାମରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗାଁରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଣିପୁର ପୋଲିସର ଏକ କମାଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୁପ ଶନିବାର ସକାଳେ ଇମ୍ଫାଲରୁ ଜିରିବାମକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ବାରକ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଚୋଟ ବେକାରୀ ଏବଂ ଜିରି ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲାମଟାଇ ଖୁନାଉରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିସରରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 71 ସାଂସଦ, ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ 71 ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 71 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ 36 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 27ଟି ଓବିସି ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଏସ୍ସି ବର୍ଗର। ଏହା ସହିତ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 18 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପୂଜା ତୋମାର, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜିତିଲେ ୟୁଏଫଏସ୍। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତର ପୂଜା ତୋମାର। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଫାଇଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ବ୍ରାଜିଲରେ ରିଆନ୍ ସାଣ୍ଟୋସକୁ ପରାସ୍ତ କରି 30-27, 27-30, 29-28 ସେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବା ପରେ ପୂଜା ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଗୀତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପତାକା ସହ ବୁଲିବା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।
नंबर 13 मोदी शपथ ग्रहण समय सेपटे श्रद्धालुं बस उपरे आतंकवादी आक्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेटर शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में चली बेले जम्मू में माता वैष्णोदेवी दर्शन पर जाउथिबा यात्रीवाही बस उपरे आतंकवादी माने आक्रमण करथिले। ଏହି आतंकवादी आक्रमण में 10 जन भक्तों मृत्यु खबर रही। सुरक्षा बाहिनी घटनास्थल में पहुंचवा पर रिलीफ और उद्धार कार्य चली। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 14 ରାଜଧାନୀରେ ମୋଦି କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଏଁ କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ରାଜଧାନୀରେ ମୋଦି କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। खाली सेतिक नुहे जनता मैदान में नरेंद्र मोदी प्रेस मीट करेंगे बोली सूचना अच्छी। तेबे आसंता 12 तारिख में ओडिशार प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने को जाउछन्ती। एथिपाई बीजेपी तमाम नेतृवृंद ओडिशा आसबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हिमंत विश्वकर्मा भली नेता ओडिशा आसबे बोली जଣାपड़ी। यह कार्यक्रम में जोगदेवा पूर्व मोदी भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। नंबर 15 प्रकाश पाइला जेई एडवांस रिजल्ट। मोट 48,248 परीक्षार्थी कृतकार्य। जेई एडवांस परीक्षा फल प्रकाश पाई। चलित वर्ष 1,80,200 छात्र छात्री यह परीक्षा देते। एमानक मध्यरु 48,248 छात्र छात्री कृतकार्य होइछन्ती। 7,964 जन छात्री कृतकार्य होइछन्ती। आईआईटी दिल्ली जोन रे वेद लाहोटी सर्वभारत में टपर होइछन्ती। से 360 रु 355 रैंक रखिंट। एपटे छात्री मध्य दिजा धर्मेश कुमार पटेल आईआईटी बॉम्बे जोन रे टपर होइछन्ती। से 360 रु 332 नंबर रैंक रखिंट। बास आज ये ठकुची पुणी नहीं आसबि लाटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नेउची।